दोस्तों, आज हम आप सभी को कुरान पाक की एक ऐसी मुबारक और ताकतवर सूरत सुनाने जा रहे हैं जिसे अगर कोई इंसान सिर्फ एक बार भी पूरे दिल और पूरे यकीन से सुन ले तो अल्लाह के हुक्म से उसके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। जिस मकसद के लिए इसे सुना जाए वो मकसद अल्लाह की रहमत से पूरा हो जाता है। जिस घर में ये मुबारक सूरत चलाई जाती है उस घर में बेहिसाब बरकतें उतरती हैं, रहमतें बरसती हैं और अल्लाह ताला उस घर के हर शख्स को हर तरह की परेशानी और बेचैनी से दूर रखता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के उलझे हुए काम सुलझ जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाए, तो इस सूरत को सुबह और शाम सुनने का मामूल बना लीजिए। यकीन में आपकी कोई हाजत है जो पूरी नहीं हो रही। अगर दिल के अंदर कोई दुआ अधूरी रह गई है तो बस इस सूरत को पूरे ध्यान से सुनिए और अल्लाह से दिल खोल कर मांगिए। इंशाअल्लाह आपकी हर मुराद पूरी होगी। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि लोग आपके कारोबार से जलते हैं, बुरी नजर लगाते हैं या फिर आपके घर, दुकान या बिजनेस पर किसी तरह की बंदिश, जादू या बुरा असर है, तो इस सूरत को अपने घर और दुकान में जरूर चलाइए। अल्लाह के हुक्म से हर बुरा असर खत्म होगा, हर बंदिश टूटेगी और आपके रिस्क के रास्ते खुल जाएंगे। अगर कोई बीमार इंसान इसे दिल से सुन ले तो अल्लाह शिफा अता फरमाता है, क्योंकि कुरान रहमत भी है और शिफा भी। दोस्तों, बस एक बात याद रखिए, इस सूरत को अधूरा मत छोड़िए। पूरा ध्यान और अदब के साथ सुनिए, क्योंकि पूरा सुनने से बिगड़े काम बनते हैं। आइए हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। या अल्लाह, जो भी इस सूरत को पूरा सुन रहा है उसकी हर परेशानी दूर फरमा, उसके बिगड़े काम बना दे, उसकी हर हाजत कबूल फरमा, उसके कारोबार में बरकत दे और उसके घर में सुकून अता फरमा। आमीन। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम, लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लाला फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा वमिन खल्फिहिम सद्दा फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, वसवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून, इन्नमा तुंज़िर मन इत्तबअ الذِّक्र وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن
وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.